je tini second freshers sort of is by Paliza open dan asupang barang-barang nondolal diploma sini Dayasha Asukza sini National Vice Chairman Yakawati TSF ni advisorship barang-barang open diploma na hambai ang hambai ya baru TSF ni President ini Community ex President barang-barang Bishojit Koloi barang-barang Manav diploma Tejoto executives TSF ni present Kebawah division ni Faizal college ni Faizal ini freshers malai mempandawo jatuhnya TSF ni English awan isibai mana ni first time jatuhnya second time freshers last time jawara kering bagi shopai malia black yang thago जों lagi freshers kayu Agartala college committee and town committee milui ama hakin tradition choli jamoni pheba tabu college bangmani ulo kebama jaga ama kanya different jaga wan sangam haike freshers khaije jam ni ge Agartala freshers khaime exhibition kebama college ni students sangara participants khaimia all state black appreciable जों साइमानो TSF ni freshers te ahanya je buni je freshers amo difference kebamatu nar hobo sida je oba malai mang panda tirpa hastebo first time TSF no sense amoni aim and objectives ka sini students ro kebang ma jagani borok Agartala 545 Kebama jangan berkumpul hai jaga 545 boni kami senior boni boro wesen box sana no scope kuri kebama stream kebama department ga abu hai sinimu kaisa jaga sen asok lai kaisa jaga box halai closeness man bagino of freshers sen zaman pulya wo aba through TSF tab jika abu no sap nai abu thansa jaga tu nai kaisa jaga tu nai ga kaisa organization namo se organization TSF khaifai e tabuni je freshers ni aim ko ama hanyo kisa sa change singkha tabo kisa sen social media phaiya gobang ma communication ni develop bangkha tabo kisa sini bes kamo bahage thang manai bahage sini historical tamo abor ng sinabai bas freshers kai जों दिनै TSF 50 years taza omahay kasam organization freshers phai proud phena tamne hige TSF amon ekta organization je organization जों सोरनानै जे सोरनाय रो बर जे बनि academic affairs जे फोरोंजागिया स्कुल लेभेल कलेज लेभेल जे जों साइमिया সেই সাইমে কোন जों TSF हाय संगठन फाय जों साइमान जों जिनि सिलेबास दाव खाजा जिनि सिलेबास दमानि आर्ट्स परेखा आर्ट्स साइमान कमार्स साइमान साइन्स को साइन्स साइमान फेवर जिरफ्रानि हिस्टोरिकल जिरफ्रानि जे जों सादक जामानि जिरफ्रानि जे जों डिफरेंट खाजामानि आमनि कॉग्निटिव एकाडेमिक अफेयर्स साजागिया साजाया means जों फाबाय जाबाबो साइमिया आमा हाय गतना ना साइमाना बागै साइमाने आमा हाय गतनानि प्रोटेस्ट खायना बागै काशा मथाना आ मथांगा TSF जों दिनो नुगो जे स्टुडेन्ट जे प्रॉब्लम कबा बरो लास्ट ईयर स्कॉलरशिप पाया ऑनलाइन स्कॉलरशिप मिस्टेक खायजाबो वेरिफिकेशन कामे खायजागिया जों प्रॉब्लम काश मिसन TSF में थ्रो देखा है TSF को बहुत सारी माबाई प्राय 99% सक्सेस रहो अब है कमांबा इशू तो वो जे इशू जों साक साइमिया कैसा दफा कैसा मोटान तेसन थांगो जों दिनै TSF फायै कमांबा जिने अचिवमेंट रहो कमांबा जिने जे सादक जामानो जों प्रोटेस्ट फायै आबनो जों बाउंड थांगे गभर्नमेन्ट आमा हायके जों अचिवमेंट तो माने तो आबनो जों साइमान रेगलाय जों साइमान ताबुनि जुगो ताबु इंडिया गभर्नमेंट ताबु त्रिपुरा गभर्नमेंट
buisina tayo. Sekamana na ito mo. Sini borobas ang salaya kumigot na no. Sabot tayo movement kaya sini sa ligre borok kan kaya. Sing jinor ko borobay ko sa inyo manin. Amuni bahaya sing sini mangka. Amuna sing tabuni serai ro ko saimiya. Ang kotana saimana na kasi. Sini sa ligre borok kan na mo hai. Kamama jaga movement program rago. Sing agi benga jago. School college ligre borok kan thamaya. Komprok saimiya nizra. Komprok sagasi mama hini benga jago. Ligre borok kan haga wo. Treasure to official alert khai hini sajago. TSF since 1968 is a movement khai phai. Tini 1991 ama hai 91. Ligre borok kan ni sino circular mari ka. Komprok na state language khai 1978 jo. Jingno mari khaja state language declare ma khai. That means amse sika sini komprok kok sanan sino अधिकार kabama officer ro thamani sino अधिकार gurui tini jeng aram khai tabo jeng freedom babe jeng saijong mano amar saboni darate phaiya amar jeng sidai kalayo ai history jeng saimana nago hanya kisan kom gyabo tini jeng no hai adisi area bo jeng dongoi noi hai jaga bo tini thani je adisi prosan nago apni je activities apni je movement khai sabto gaam te ese nago buran amar jeng sidai kalayo जों दिनै अ जों कलेज साजागला जों गोबां जागासिनो दाबोनो जिराय रावबो दाबोनो बर' रावबो सिन्दिनिखौ नाबोनो खलमना नायजागौ दाबोनो हिंगे DSF कायसा बुमुंनो सोखामानाय कायसा ग्रुप दं जों दिनै DSF खायमानो उला गोबां मा लेभेलाव जों थाङोमोन केबो पलिटिकल पार्टियाव थांनाय केबो राजनितियाव बिजनेस खायनाय केबो साख्रि खायनाय केवल DSF खाने राव हanya asuk tongia जे जायगा थामो बरा जों लीड न खायो ताम निंगे ओ लीडरशिप इज ए क्वालिटी लीडरशिप इज ए सोलोंजानाय जे कायसे अनबायास न्यूट्रल जों सोलों फायमानि जतनो खाबाय एक्सेप्ट खायो अब DSF न फोरोंजोब गोबां जागा जों दङ आलादा आलादा कागायो आलादा पार्ट खाय पलिटिकल पार्टी बि पलिटिकल पार्टी सिमायाव थाङो फ्रेसार्स एटेन्ड खायमानाय गोबां टाइटल वाइज कास्ट वाइज दिनै त्रिपुरा राज्यआव फ्रेसार्स कलेज तामनि गावस डिवाइड जों डिवाइड खायनो ट्राइ खायनो अलमोस्ट बर सक्सेस दं नागा फेव ताबुनो जे DSF रो आबोनो जों देशा मिनिमाइज मा खायनो ओ डिवाइड एन्ड रूल नो पॉलिसी नो जों यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल और थिमते जे मुटुन नतैनो जों मागो तामने जों DSF सासुमे जों थानजा नाय और थानजा वन DSF हयजन फै जों आगिर सिउ ट्राइ फै गोबां सोसाइटी साबदे गया सोसाइटी साबदे साबनानि पलिटिकल पार्टी साबनानि आम हायके जों DSF आसाय फुरुन जिमे 68 सिम ट्राइ खायमा कुनु टाइम पार्टी जरावसा सक्सेस मो कुनु टाइम तेसा बाय थामो फेवा DSF बखाबाया आबोर जों बार-बार न जों बनो ट्राइ खायो थानजाव दुमनानै जिनि साजुम ओ जे जिनि जे आइडियोलॉजी ओ आइडियोलॉजी न जिनि DSF नि जे वन बाय वन जे जेनेरेशन फायनाय बराबर जों फलो मा खायो तामनि हिगे जों सुरु पॉलिटिक्स सुरु इंटरेस्ट नि गया सोसाइटी वाज जों पॉलिटिकल जते इनवॉल्व नाय इंटरेस्ट दंना नाय पॉलिटिकल कॉन्सर्न दंना नाय तेबो डाइरेक्ट जतरो परिफोरनि सिमनि इनवॉल्व बाबो जाया जों परिबार जरा पड़ना नाय पॉलिटिकली कॉन्सर्न दंना नाय बो संगठन सिनि बागे सिनि माथानि बे खायदो आमरा जों साइमाना नाय स्टुडेन्ट गाय देसा अबन साइदो साइमान मन उलानो निनि जे रियलाइजेशन खायमान उलानो आबनो फुगास माथु बने आबनो प्रैक्टिकली माथु बने जों दिनै जिनि DSF जे खायसामोन जों होजा दङ जों लोगो जे गोबां बर' DSF नो याक्ला सकाम सनामै DSF नो याक्लि सनामै काका दिनै गोबां बर' DSF नो याक्लि सनामै बिजनेसमेन सक्सेस खा पॉलिटिकली सक्सेस खा साख्रिबो पॉलिटिकल DSF नि बुं फनगै सक्सेस खा फेबा बिनि आसुथाय आसमान होला बिनि अफिसार लेभेल आसमान होला बिनि मन्त्री लेभेल आसमान होला DSF नि जे कन्ट्रिबिउसन DSF जो सकाम सनामै अ पगै थाङो
Abra sing dimai mak hanya berno. Sing wasyo sing khat huyu. Sing wasyo senam hamani. Sing wasyo tisai hamani. Borok sing no jai khaya. Pheba TSM ka senam nai. Senam nai borok bo ekjon ya. Hajar jono senam nai amne boisen bokha baya ko kore. Sing nono senam nai. Bono senam nai sini next generation senam nai. Omo senam nai sini TSM mutu. Sing jini omo hai jarawa. TSM is a revolution. Mandap bore hai jagawa. TSM guli kongsago. TSM ni movement guli kongsago. Pheba amra question khayo boy. Tiprasa kongsago. Tiprasa to kongsago na TSM is tiprasa. TSM ni mum khorani kirijago. TSM movement khai kongsago. TSM leadership case ke bhaiya. Pheba kabama borne mo lecture kharao speaker kharao. Jab mandap bore kongsago chini borora. Sabo kongsa bom buku khaya ta buku. Aaj history part no. Aaj fake no. Sikmaui. TSM bom karya khayai. Alada part divert khanin try khai jong kaisa group of section. Apna sing kobi khema tum nai. Sing saimana na nai. Dine mara habi jaga sing bonda ko kongsa gai. TSM me 3 jon top leader. Kobama section 8 te section hoi tabo case choli jamu. Apna bor sigla. Tini ni generation nara bukha paya ho. Oma hege sini besar issue khanye. Issue was khanye. Issue was saum ma khanye. Movement ma khanye. Jin dofane bagi je process na ho. Jin defoni je kono demand se particular ekta demand to ya boy. Je jaga sikon hate kotor. Bebak jaga sun. Dijin hate ma khanye. Ya khaiba. Jini je brotherhood organization. Borang je movement khema jaga sun support ma khanye. Ama hege sing beskang level ho. Sini beskang ni stable sing ma lognai. Tamane hingai future sini bracket kirma system abono sing tamane generation kubui gotna no saime angkai sing family janai aure bracket conscious na anthai ta sing students ro poriman logi history sing present no baike sato janto apni baike overcome khajeni abono nungjine mati khaje সব সময় जों बुनिथानि हेल्प ছাড়া নাইয়া নিজে ডিপ্রাইভ খাজা kai আপনি এগেইনস্ট প্রটেস্ট খাজেনি মতো যে পাওয়ার আপন নগা আসতো হেংলা TSF গোবাং মুভমেন্ট ইনভলভ হাঙ্কাই প্র্যাকটিক্যালি নিন ক্রিয়ান থানাই আউনি বাগিনো কাইসা অর্গানাইজেশন নাঙ্গো যে জটটেন সে কসাম লিডার্স নামনাই বিজনেসম্যান নামনাই educated selamnai officer selamnai সংগঠন ka TSM apni kaisa part hai sing proud feel khayo angdarno asa koglaglia chini thani chini beskango chini chief executive member chini ADC ni chini purno sar phaiso paiya nartesha paiplia hambai roi chobane sibai roi ani kok samon parika TSM long le hambai tini second freshers sort of is by Palizat, Opandani Asupang, Borong Borang, Nandolal Deprom.